السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا une nouvelle فيديو. هاد لا فيديو اللي غتدخل في لا سيري دي فيديو اللي خاصين بالجي اش. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي ريلاسيون هيومين دون لونتربريز. ملي كنقولوا لي ريلاسيون هيومين دون لونتربريز شنو كنقصدوا هو ديك ليفولوسيون بيان سور ديال لي ديفيرون courants de pensée qui ont bien sûr eu une influence sur كاع لي زيليمون ولا لا كاع لي دومين دو لا جي اش. الدومين دو جي اش اللي كنا شفنا في لا فيديو بريسيدونت. اش كنقصدوا بهذه ستادير كو بما ان لي كورون دو بونسي يعني اشاك فوا كيشوفوا لا جي اش من واحد المنظور معين، دونك حتى دوك لي دومين لورسكو جي دي دومين لا موتيفاسيون لا ريمونيراسيون etc etc. Donc à chaque courant de pensée et là c'est propre. Par exemple, ses propres facteurs de motivation. À chaque courant de pensée, et là, ses propres styles. يعني تكون عنده تيشوف واحد un style de commandement qui, c'est-à-dire qui permet à l'entreprise de tirer le maximum, par exemple, de productivité ou bien de motivation des salariés. Très bien. Donc, les conceptions de l'homme au travail ont beaucoup évolué. Les chefs de courant l'oul, par exemple, l'organisation scientifique de travail. On est passé d'un homme scientifique puis un homme affectif, c'est-à-dire qu'on a fait attention aux conditions de travail, on a fait attention à la dynamique de groupe, etc. etc. C'est l'école des relations humaines. En bête, كما غنشوفوا مثلا في عند لي كارت ان l'homme est devenu, il cherche à être impliqué, etc. Donc, cette évolution a influencé les facteurs de motivation et les styles de commandement dans l'entreprise. Comment? Donc, maintenant, l'évolution, elle a influencé, elle a impacté les facteurs de motivation et les styles de commandement. Ça veut dire qu'on va voir les différents facteurs de motivation selon chaque courant de pensée. On va voir les styles de commandement, bien sûr, selon chaque courant de pensée. Donc, je vais commencer par définir la notion de motivation et son rôle dans l'entreprise. C'est quoi la motivation? Être motivé, c'est avoir un objectif. Donc, la première des choses, c'est que concernant la motivation, être motivé, c'est d'abord avoir un objectif. Donc, c'est que c'est le travail par objectif. Décider de faire un effort pour l'atteindre. Donc, c'est que le salarié, il fait de son mieux pour atteindre cet objectif et persévérer dans cet effort jusqu'à ce que le but soit atteint. C'est-à-dire, ماشي يكون عندي objectif وندير effort ونحبس. Non, خصني ندير mon mieux pour atteindre l'objectif. Très bien. La motivation est donc, par définition, un concept multidimensionnel. Lorsque j'ai dit multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il a plusieurs dimensions. D'abord, première dimension, c'est que la recherche ou bien avoir des objectifs. C'est avoir des objectifs. Très bien. Deuxièmement, c'est l'intensité, c'est-à-dire le degré de l'effort. C'est-à-dire que si, par exemple, un salarié, et on essaie de mesurer l'effort qu'il a, un degré d'effort, par exemple 2, il a une intensité plus importante qu'un salarié si on le mesure son effort par 1. Donc, c'est le degré de l'effort. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle la durée. C'est que c'est la poursuite de l'effort, c'est-à-dire que l'effort doit durer. Très bien. La motivation pousse le personnel à agir dans le sens des objectifs dans l'entreprise et garantit à cette dernière la bonne marche. Donc, le premier, donc maintenant on parle des rôles. C'est les rôles de la motivation. Donc, il pousse à agir pour atteindre les objectifs ou bien dans le sens des objectifs, c'est-à-dire je vais agir mais dans le sens des objectifs, c'est-à-dire que je cherche les objectifs de l'entreprise et mes objectifs doivent être aller avec ces objectifs de l'entreprise. Et ensuite, c'est garantir la bonne marche des affaires de l'entreprise. Très bien. Les facteurs de motivation, ici je vais parler des facteurs traditionnels. On distingue 3 catégories de facteurs de motivation. Il y a les facteurs personnels, 1,
2, il y a les facteurs professionnels et 3, il y a les facteurs relationnels. Donc, pour les facteurs personnels, être motivé, c'est se considérer, c'est-à-dire je cherche à être considéré par les autres. Avoir une image positive de soi, c'est-à-dire ici, c'est que إلا رجعنا حتى البيراميد ديال ماسلو كنلقاو ان في لو سومي شنو كاين on va voir اللي كاين ليستيم دو سوا، يعني ان الانسان كيبغي هو يكون عنده واحد ليماج على راسو في هذيك لونتربريز. دونك خصها تكون une très bonne image, une image qui est positive. Pour les facteurs professionnels, c'est accomplir une tâche grâce à une rémunération, une responsabilité qui sont comment valorisantes. C'est-à-dire que pour être motivé, il faut que la tâche que j'exécute soit bien rémunérée et bien sûr, j'aurai une responsabilité qui me valorise. D'accord? Très bien. Il y a aussi les facteurs relationnels. Ici, on parle dans le sens des relations dans un groupe ou bien dans un groupe qui est le groupe d'ouvriers, groupe de cadres, groupe d'agents, etc. Travailler dans un contexte permettant à l'individu de se réaliser. Dans ce cas, كنشوفوا داك لو كونتكست، كنشوفوا داك l'environnement هنا فين كانوا هضروا par exemple l'aspect ديال la dynamique du groupe, etc. etc. Très bien. Analyse théorique de la relation entre l'homme et le travail. هنا qu'est-ce qu'on va voir؟ كما قلنا بأن la motivation، بأن la GRH a évolué en fonction ou selon l'évolution des différents courants de pensée. D'accord? هنا نشوفوا هاد l'évolution. Donc la fin du 19e siècle a vu triompher l'organisation collective de travail et avec elle un essor remarquable des théories et des écoles de management. ملي كنقول des théories, ça veut dire quoi؟ يعني à chaque courant de pensée باش تيقول لك مثلا في l'école classique تيقول لك بأن le salarié cherche par exemple à avoir le maximum مثلا de rémunération. Alors le travail à la tâche est une source de motivation. Donc, pour être motivé, le salarié, il doit être rémunéré à la tâche, il va produire plus, il va augmenter la productivité, etc. etc. لكن, qu'est-ce qui s'est passé؟ أن جاو من بعد هاد l'école classique بانوا des effets اللي ما néfastes pardon ولا des inconvénients ديال l'école classique اللي منهم طلقت l'école des relations humaines. قال لك بأن مثلا أن parmi les problèmes اللي وقعوا كان la monotonie, l'absentéisme, les accidents de travail, etc. etc. جات l'école des relations humaines. L'école des relations humaines قالت بأن l'homme راه عنده d'autres sources de motivation. Donc باش ما ندخلوش في les détails غنهضروا عليهم par la suite. Donc la période de 1911, c'est la date de l'apparition de l'ouvrage de Taylor sur l'organisation de l'Ouest. Aux années 60, a vu fleurir de nombreux courants de pensée. En 1911 à 1960, j'ai بزاف ديال les courants de pensée. Les courants de pensée, on peut les résumer dans le tableau. Donc, on dit l'école classique. Hein? D'accord? Qui est une classique, on peut dire new classique. École de relations humaines, les systèmes sociaux, théorie récente. هنا بالنسبه les auteurs de l'école classique كاين تايلور كاين فايول كاين غانت كاين ويبر ولا ماكس ويبر. كاين l'école des relations humaines كاين إلتون مايو ماسلو ماكريغور هيسبرغ etc. il y a les systèmes sociaux ماسلو هيسبرغ il y a les théories récentes. donc هنا هاد بتي طابلو غير باش جوست نعرفوا هاد لي زيكول. قلت لكم ان كاين حتى من بعد l'école classique كاين l'école néo classique. d'accord? très bien. باش نفهموهم مزيان غنشوفوا لي سورس دو موتيفاسيون سولون شاك ايكول. نبداو بالايكول كلاسيك. لي زوتور راح ديجا شفناهم. لي ميثود ديال ليكول كلاسيك l'analyse et la formalisation de tâches aussi spécialisées que possible. اننا كنحاولوا ما امكن on va يعني diviser les tâches à des tâches qui sont très simples. علاش هنايا هاد الفورماليزاسيون ديال لي تاش بهاد الطريقه؟ لان على ليبوك كانت حتى كاين ان مونك دو كاليفيكاسيون. دونك خصنا هذاك لو بيرسونيل كنعطيه واحد التاش اللي تري سامبل ميم سي ني با كاليفي il peut l'exécuter.
Deuxièmement, des règles et des procédures avec un organigramme clair où chacun se retrouve pour jouer un rôle précis. Donc chaque salarié sait ce qu'il va faire, une tâche qui est bien précise. Les sources de motivation بالنسبة l'école classique, c'est le salaire au rendement. وهنا فين بانت le salaire à la tâche. Très bien. يعني هنا علاش سمينا source de motivation يعني pour motiver le salarié كنديروا le salaire au rendement ماشي le salaire au temps لأن le salaire au temps بالعكس هو يعني بالنسبة لليبوك ما كانش un salaire qui est motivant ولا كان une source de motivation. Donc pour eux, pour motiver le salarié, c'est la rémunération. Donc la rémunération هي la source de motivation. من بعد قلت لكم باللي هاد ليكول كلاسيك بانوا واحد لي زيفي نيجاتيف ولا دي زيفي نيفاست ديال هاد ليكول. جات ليكول دي ريلاسيون هيومان. وشفنا لي زوتور ديالها دابا شنو هما لي ميثود. Politique des relations humaines et constitution de groupes de travail. هنا فين بانت لا ديناميك دو جروب. هنا دارت واحد الدراسات اللي ثبتت بان بلوس تتكون واحد دو بون ريلاسيون او سان دو جروب بلوس la productivité augmente. Donc, شنو هما les sources de motivation بالنسبة l'école des relations humaines? Ce sont les conditions de travail et la dynamique de groupe. Donc, شفنا في l'école اللي قبل كانت الصالير هو le source de motivation. هنا شنو هما sources de motivation? Ce sont les conditions de travail et la dynamique de groupe. Comment? تيقول لك بالنسبة لهاد l'école des relations humaines أن واحد le salarié qui travaille dans un environnement où les conditions de travail sont meilleures, il va être plus productif. D'accord? La dynamique du groupe, pour eux, lorsqu'un salarié travaille dans un groupe, en général, un effet de synergie ou de bonnes relations, la productivité augmente. Mais les systèmes sociaux, les méthodes de motivation au travail par satisfaction de besoins. Là, la pyramide de Maslow. Donc, satisfaction des besoins. La satisfaction. بالنسبة la pyramide de Maslow, إلا عقلتوا عليها كانت هكا. أول حاجة كنا بدينا بها ce sont les besoins physiologiques. D'accord? بالنسبة les besoins physiologiques, أن le salarié بالنسبه لهاد لا بيراميد دو ماسلو في اي دومين مشينا غنلقاوها كومون ان مثلا ملي كنكونوا نهضروا على لي بوزوان بالنسبه للونفو ترافاي شنو هما لي بوزوان فيزيولوجيك هما الحوايج اللي غيمكنوه باش يحقق هاد لي بوزوان دونك الصالير داكوغ ان بيان سور الا هضرنا عاوتاني حتى في لي بوزوان هاد الصالير هذا في الاول فاش كيكون يلاه في لومبوش كيكون يقلب على لو صالير لكن اون فوا امبوشي كيولي يقلب على دوطخ بوزوان كيجيو هنا لي بوزوان دو سيكوريتي اون فوا كيل ا رياليزي هاد لي بوزوان كيشوف ان اوتر تيب دو بوزوان سي دو سويت دونك بالنسبه لهاد بالنسبه لا كونسيبسيون ديال هاد لا بيراميد كتقول بلي ان بوزوان ساتيسفي ما كيبقاش عنده واحد البوفوار دو موتيفاسيون بمعنى ان الانسان اللي عنده بوزوان الى ساتيسفي لي بوزوان فيزيولوجيك دونك pour le motiver ما خصناش نقلبوا ليه على لي بوزوان فيزيولوجيك خصنا نعطيو دي بوزوان دو سيكوريتي دونك بالنسبه للماناجر قبل ما يدير هاد الجيستيون دو ريسورس هيومان خصو يشوف لو سالاري فين واقف واش راه باقي في لي بوزوان فيزيولوجيك ولا انسي دو سويت دونك اون فوا حقق هاد لو بوزوان جو بو لو موتيفي بهاد التيب دو بوزوان اون فوا الى réaliser ou la satisfait les besoins sociologiques qui chauffent le niveau supérieur et ainsi de suite. ولهذا un besoin يعني النظرية كتقول بلي un besoin satisfait il perd son pouvoir de motivation. Ça veut dire ان واحد البيزوان اللي ديجا عند هذاك لو سالاريي الا عطيتو له il ne sera pas une source de motivation خصنا نعطيه un autre moyen de motivation. Donc répondre aux besoins des salariés les uns après les autres يعني نبدا بلي بيزوان فيزيولوجيك ومن بعد et ainsi de suite. D'accord? دابا نشوفوا لي تيوري ريسونت مثلا نشوفوا ليكزامبل ديال ليكارت. بالنسبه لليكارت هو بالنسبه له لوم il ne cherche pas انه rémunération ولا la dynamique de groupe ولا la satisfaction de besoin تيقول لك ان l'homme pour être satisfait خصو يكون impliqué. Ça veut dire il parle de management participatif.
Alors, quelle est la source de motivation pour la théorie ou les théoriciens? Donc, c'est la responsabilité du groupe, décision par consensus et fixation d'objectifs par les groupes. Donc là, ce sont les groupes qui fixent les objectifs. Donc là, le salarié, plus il est impliqué, plus il participe dans le management, plus il l'accepte. Donc c'est qu'on a هو إنسان فاعل d'abord في la prise de décision وحتى في انه في الاول تيدير ce qu'on appelle les objectifs. نمشيو دابا les styles de commandement. Les styles de commandement correspondent à un ensemble d'attitudes ou bien des attitudes, des comportements qu'adopte une personne en position d'autorité et de responsabilité pour amener d'autres personnes vers l'atteinte des objectifs. بمعنى هو l'ensemble des attitudes, اللي كنقول les attitudes هما ولا les comportements هما السلوكات هما داكوغ اللي كيتاخذهم شكون ماشي لو سالاري سي لا بيرسون كي est en position d'autorité. C'est le gérant, c'est le manager qui est en position, qui détient la responsabilité pour mener les subordonnés, pour mener les personnes qui يعني في واحد النيفو hiérarchique اللي كيكون تحت من l'autorité ديالو pour atteindre les objectifs. Très bien. Au sein d'une organisation, le style de commandement désigne un mode de gestion ou de direction qu'un responsable hiérarchique adopte. Donc, généralement, lorsque je parle de style de commandement, je parle de responsable hiérarchique. Ça veut dire, donc, شكون هو اللي كيدير le style de commandement هما les gérants ou bien c'est le niveau hiérarchique supérieur et applique sur les membres. Donc, ملي كنقول style de commandement هادو هما les membres. Donc, style de commandement كيكون ما بين le supérieur hiérarchique مع les subordonnés. D'accord, تيكون هكا. Sur les membres du personnel pour les conduire vers l'atteinte des objectifs organisationnels. Donc, كيفاش كيتحكم هذا le supérieur hiérarchique في الناس اللي تابعين ليه باش نحققوا les objectifs. Donc, les styles de commandement seront donc différents selon la manière dont le pouvoir est exercé. Donc, au sein de l'entreprise, c'est كل واحد le pouvoir, ولكن le pouvoir كما قلنا بأن le GRH il a évolué, les styles de commandement ont évolué. Donc, R. Leckert a défini les styles de commandement en fonction de deux variables. Donc, la variable c'est le degré de complexité de la technologie et les besoins d'être et de devenir du personnel. En croisant ces deux critères d'analyse, Leckert parvient à distinguer 4 styles de direction. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Leckert? خدا juste le facteur ou bien juste les variables qui est le degré de complexité de la technologie يعني كل ما كيتزاد le niveau ديال la technologie ou le besoin et le devenir ديال le personnel. خرج لينا شحال كاينين 4 ديال les styles de commandement. كاين 1 le style autoritaire, deuxièmement le style paternaliste, le style 3 consultatif et 4 c'est le style participatif. إلا لاحظتوا حتى في داك الترتيب ديالهم علاش بدينا بلو ستيل اوتوريتير. هاد لو ستيل اوتوريتير هو اللي جا في الوقيته ديال ليكول كلاسيك. دونك شنو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد لو ستيل دو كوموندمون؟ ملي قلت لكم ملي كنهضر ستيل دو كوموندمون راه كنهضر كيفاش ليكزارسيس دو بوفوار. ملي كنقول اوتوريتير يعني راه سلطوي. Ça veut dire pas de consultation des subordonnés. Deuxièmement, une communication à sens. Donc, communication sens unique. D'accord? Une incitation par la crainte et la sanction. Et non, c'est généralement, il le style de commandement, c'est typiquement le style militaire. D'accord? يعني أن دائما تيكونوا غير لي زوطر والإنسان ماشي موتيفي بشي حاجة وإنما il va exécuter par crainte et par sanction. يعني أن ما كاينش دي زانسيتاسيون ولا دونك لانسيتاسيون الوحيدة أنه il exerce باسكو راه كيخاف وكيخاف من العقوبة. دونك هذا هو لو ستيل اوتوريتير. وأنا قلت لكم هذا سي لو ستيل تيبيكمون ميليتير.
من بعد كاين le style paternaliste. Donc هنا une faible décentralisation pour les décisions. Ça veut dire هنا كنعطيو واحد les décisions اللي كيكونوا quotidiennes كنعطيوهم لمن les subordonnés. Une incitation par un système de menaces-récompenses. هي ديال ان في حاله الا دار حاجه مزيانه تنعطيو ريكومبونس، الا دار شي فوت هنا كاينين سكون ابل دي ميناس. يعني الا جينا نشوفوا هنا كاين يعني شويه ديال اون ديسنتراليزاسيون ولا واحد اون ديليغاسيون دو بوفوار دو ديسيزيون. صافي هنا هذاك لو شيف كيعطي دوك القرارات البسيطه لما كيعطيهم لي سيبوردوني، ولكن كيبقى هو كياخذ لي ديسيزيون. هنا ديسنتراليزاسيون من فابل كاينه ولكن الي فابل. بالنسبه لو ستيل كونسلتاتيف، ملي كنقول كونسلتاتيف صافي كاينه لا كونسلتاسيون استشاره، كاينه اون كونسلتاسيون en faux semblant. Qu'est-ce que ça veut dire une consultation en faux semblant? Ça veut dire أنني كنستشر comme quoi je vais prendre les décisions en considération. ولكن une communication à double sens, ça veut dire هنا ماشي هنا كاينه الكومونيكاسيون الاولى اللي كنا شفنا قبيله غير في السونس هذا، دونك كاينه حتى double sens. Ça veut dire information descendante, information ascendante. ومن بعد كاين لو ترافاي ان ايكيب. لاحظوا معايا كل ما كنهبطوا كل ما كيتزاد واحد لو بوفوار اللي كنعطيوه من لي سوبوردوني. دونك هنا كاين واحد لا ديسنتراليزاسيون ولا واحد لا ديليغاسيون دو بوفوار. من بعد كاين لو ستيل بارتيسيباتيف. الستيل بارتيسيباتيف هو اللي جا مع لو كورون اللي قلت لكم لو ماناجمنت بارتيسيباتيف. دونك لي زيكيب d'individus contribuant à la prise de décision. دونك لاحظ معايا هنا في الكونسلتاتيف كناخذ استشاره، ولكن نقدر نقضي بها نقدر ما نقضيش بها، يعني ناخذ بها ولا ما ناخذش بها. لكن في الستيل بارتيسيباتيف les équipes participent à la prise de décision. Une forte coopération, une circulation libre في لي سونس كاملين ديال لانفورماسيون. دونك لاحظوا معايا كل ما كنمشي من لو ستيل اوتوريتير كل ما كيتزاد لو بوفوار. شكون عندي موان دو يعني لو بوفوار دو ديسيزيون 100% entre les mains ديال لو جيرون ولا لو ماناجر ولا ستيل اوتوريتير. بالنسبه للبارتيسيباتيف كيكون كيقول لي عندي لا بريز دو ديسيزيون كتكون ما بين aussi bien au niveau supérieur qu'au niveau du subordonné. Très bien. D'abord, نشوفوا bien sûr ما بدنا نهضروا على les facteurs de motivation, نشوفوا la communication interne. On va commencer par une petite définition. La communication interne est le processus de transmission d'informations. Il regroupe un ensemble d'actions de communication au sein de l'entreprise à destination de ses salariés pour les informer sur la vie de l'entreprise et les sensibiliser aux enjeux du moment. هنا علاش هضرنا على هنا la communication نشوفوا منظور c'est une source de motivation. Donc هي واحد le processus de transmission d'information. Bien sûr, il permet d'informer et de sensibiliser les salariés aux enjeux du moment بالنسبة l'entreprise. Très bien. Le rôle de la communication interne. La communication interne a un rôle d'abord informatif et deuxièmement un rôle social. C'est un outil de cohésion sociale qui informe, donc c'est un rôle d'information, qui facilite l'adhésion du personnel à la politique de l'entreprise, donc c'est un rôle social. Instaure un dialogue social, c'est un rôle social, et limite les conflits. Permet une meilleure coordination des actions de chacun. Maintenant, on va voir les instances de représentation du personnel. Le dialogue social dans l'entreprise se réalise par des méthodes de communication au travers des instances de représentation du personnel. يعني ملي كنقول les instances de représentation du personnel هما دوك les personnes qui vont représenter le personnel de l'entreprise. هذا le tableau il va les résumer. عندي 1 le comité d'entreprise, 2 délégué du personnel, 3 la section syndicale ou bien syndicat. Quel est le rôle de la comité d'entreprise? Gestion des œuvres sociales, instance d'information sur les problèmes économiques et sociaux de l'entreprise. Donc, هما le relais entre l'entreprise et le personnel. ملي كيتكون هذا le comité d'entreprise, chef d'entreprise,
élus de personnel et délégués syndicaux. يعني هي واحد الكوميتي اللي كتاخذ يعني الريبريزونطون ديال لونتربريز اللي هو لو شيف، الريبريزونطون ديال البيرسونيل اللي هو ليلو يعني اللي كيمثل لو بيرسونيل، و ان ديليغي اللي كيمثل السانديكا. دوزيامون ديليغي دو بيرسونيل اللي هو الدوزيام، il exprime les réclamations du personnel. La composition هو le lieu de personnel. Donc شنو الدور ديال لو ديليغي دو بيرسونيل؟ في العوض مثلا كاين ان بتي بروبليم في لونتربريز ما غاديش يمشيو كلهم، دونك كيمشي لو ديليغي في العوض ما غتحاور مع واحد 300 واحد 400 واحد، دونك واحد هو اللي غيمثل البيرسونيل، هو لو ديليغي دو بيرسونيل. ومن بعد كاين سكون ابل section syndicale de l'entreprise, exprimer les revendications, conduire les négociations et signer les conventions. هنا exprime les revendications ديال le personnel, conduire les négociations يعني إذا كان شي revendication كيبقى هو اللي يصير التواصل ما بين البيرسونيل وما بين l'entreprise. Et signer s'il y a par exemple un accord entre les représentants du personnel et les représentants de l'entreprise, donc ils vont signer ce qu'on appelle des conventions collectives. Composition, il est composé des délégués syndicaux désignés par les syndicats. Très bien. Les conflits et négociations. L'existence de conflits d'intérêts entre les individus et le groupe, formels et informels, au sein de l'entreprise, fait naître nécessairement des relations de collaboration et de conflits. Les négociations est le processus par lequel le GRH régularise les conflits. Il en résulte plusieurs types de conflits nécessitant des procédures de résolution. هنا كما كنلاحظوا بان au sein de l'entreprise كاينين دي جروب، يعني واحد لو جروب كاين اللي كيمثلوا لونتربريز وكاينين بيرسونيل. الا جينا نشوفوا مثلا الا خدينا البيرسونيل مع لي شيف دونتربريز، واحد الناس اللي عندهم ان كونفلي دانتيري. شنو الكونفلي دانتيري؟ باغ اكزومبل لو شيف il cherche à exécuter le travail, le salarié parfois مثلا الا مشينا غير لوغير دو ترافاي هذاك باغي يخدم لو ماكسيموم، الاخر باغي ينقص ايتترا ايتترا. دونك ملي كيكون عندي هذا الكونفلي دانتيري تيكون دائما سكون ابل دي كونفلي، يعني هذا محتاج هذه الاخر محتاج العكس ديالها. دونك حنا كيفاش نحاولوا اون فا فير سكون ابل اون كونسيلياسيون، يعني واحد الانسجام بين هاد الحوايج باش يكون عندنا المينيموم ديال لو كونفلي. دونك في لي كونفلي عندي لي تيب دو كونفلي. كاين اولا الكونفلي انديفيدويل وغنشوفوا شنو هو، ومن بعد كاين دي كونفلي كوليكتيف. باش نشرحوهم نديرو ان طابلو. Concernant les conflits individuels, c'est opposition entre un salarié، لاحظوا هنا على سمينا individuel، كاين ان سالاري مع من؟ سواء مع son supérieur hiérarchique ولا مع la direction، يعني شخص مع شخص. لكن conflit collectif c'est opposition entre la hiérarchie ou la direction مع من؟ مع لو بيرسونيل. ملي كنقول بيرسونيل ديال واحد ليتابليسمون، مثلا الكونفلي ما بين باغ اكزومبل l'entreprise X avec l'établissement de Knetra, la banque X مع le personnel de la banque ou l'agence de Knetra, ou bien la banque X مع le personnel ديال la banque في المغرب كامل. دونك هنا على سمينا individuel شخص مع شخص، هنا تيكون شخص مع مجموعه ديال الاشخاص اللي هما جينيرالمون، حتى هنا ملي كنقول لا ديريكسيون راه كتمثل لونتربريز. Concernant les conflits individuels, la nature, ils sont relatifs aux modalités d'exécution du contrat. soit كتكون عندها علاقه بشي حاجه في الكونترا، يا اما على لا دوري، يا اما على لوغمونطاسيون دو السالير، يا اما على شونجمون مثلا ديال لو سياج سوسيال ايتترا ايتترا. هنا ملي كيكون كونفلي كوليكتيف لا ناتور سي ريكلاماسيون او ريفونديكاسيون. ملي كنقول ريكلاماسيون ريفونديكاسيون يعني البيرسونيل كيحتاج على ان اليمون اللي كيكون سورس دو كونفلي. لي مويان داكسيون، شنو هما لي مويان داكسيون؟ يعني في هاد لي كونفلي انديفيدويل كيفاش كنعبروا عليهم؟ دونك يعني لي مويان داكسيون اوتيليزي، كاين لو ريكور غراسيو هيرارشيك، يعني انه نحتكموا مثلا الا كانوا عندنا دو سالاري اللي ما تفاهموش بيناتهم، ولا واحد مع لو شيف ديالو مثلا شيف ديكيب ما تفاهموش، دونك كيمشيو للسوبيريور هيرارشيك كيحل المشكل.
ما تحلش المشكل كيكون عندي ان ريكور كونتونسيو اللي كيكون عنده ان اسبي. هنا كنمشيو للمحكمه اسبي جوريديك. بالنسبه لي كونفلي كوليكتيف تو لي مويان داكسيون ديال السانديكا، يعني جميع الانواع اللي تقدر دير السانديكا ولا كيديروا اون غريف. لي مود دو ريزوليوشن، عندنا ان كونفلي كيفاش كنحلوا هاد لو كونفلي. دونك لي مود دو ريزوليوشن كيكونوا en fonction ديال لو تيب de conflit, واش individuel ou bien un conflit collectif. Il y a des conflits individuels. Le mode de résolution, il y a d'abord sanction hiérarchique. Donc, la hiérarchie اللي كتحل المشكل. Ou bien intervention de l'inspection du travail au recours à la justice. اللي كنقول sanction hiérarchique مثلا اذا كان الجوج اللي تحتكموا مثلا الشيف ديالهم، دونك كتكون واحد العقوبه يا اما باغ اكزومبل بارفوا مثلا كتكون اغي دو ترافاي ديسيبلينير ولا ايتترا ايتترا، ولا بارفوا يقدر يحولوه من واحد لاجونس لواحد لاجونس الى اخره. او بيان كيطلبوا التدخل ديال الانسبكتور دو ترافاي. الا ما تحلتش بالني بهادي ني بهادي كيكون لو ريكور على جوستيس، يعني كيلتجؤوا للمحكمه. بالنسبه لي كونفلي كوليكتيف كيفاش كتكون لا ريزوليوشن؟ négociation collective avec le représentant du personnel. Donc تكون واحد يعني une négociation. Deuxièmement كتكون la conciliation. ملي كنقول la conciliation يعني تيحاولوا يصلحوا بيناتهم. او بيان médiation ou arbitrage. ملي كنقول médiation arbitrage c'est-à-dire كنعينوا واحد الشخص اللي غيدير لنا هاد لا ميدياسيون وكيحاول يدير la résolution entre les parties اللي بيناتهم هاد le conflit. Très bien. Donc la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. ما تنساوش تابوناو في لاشين، ما تنساوش تبارطاجيو هاد لي فيديو سورتو الناس اللي محتاجين الجيراج. و جي ريسو با مال دو ميساج اللي كيطلبوا لي ندير لهم لا جيراج، على بها درت هاد لا فيديو.